मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन का मुख। ऐसे एक कवि ने अपने यौवन काल में गाया, जब सारी दुनिया अनवरत सुख की महत्वाकांक्षा लिए, सारी दुनिया और सुख हमें चाहिए, ये कह रही थी। तब सुमित्रानंदन पंत जी ने यूं गाया, क्योंकि उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही ये पहचान लिया था कि अनवरत दुख भी उत्पीड़न, अनवरत सुख भी उत्पीड़न। उन्होंने ये गाया, जग पीड़ित है दुख से, जग पीड़ित रे सुख से। सुमित्रानंदन पंत जी अनोखे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उनके काव्य के आप अगर शुरुआती दौर की कविताएं और अंतिम दौर की कविता की ओर जाएं तो काफ़ी रोचक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बाल्यकाल में ही, जिन्होंने अपने 10 वर्ष की उम्र में ही सृजनशीलता का परिचय दिखा दिया था। 10 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख दिया। देखिए, 10 वर्ष की आयु में एक बच्चा अपना नाम बदलने की जरूरत करता है, और ये बच्चा ऐसा है जो जन्म के समय ही, कुछ समय बाद ही, कुछ घंटों बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। तो गुसाई दत्त जन्म के ठीक बाद माँ को खो गए थे, और प्रकृति में मानो वो एकदम से रंग गए। प्रकृति में मानो इस बालक ने अपने माँ का रूप देखा, या फिर यूँ कहें कि प्रकृति ने इस बालक को अपनी गोद में अपना लिया। इनकी कविताएं अगर आप देखेंगे तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। तभी सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकोमल कवि कहा जाता है, सुकुमार कवि कहा जाता है। ये केवल पंत जी को ही ये ख्याति प्राप्त है। और इनका जो काव्य संग्रह पल्लव है वो छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ये अनेक विशेषताएं लिए हुए हैं सुमित्रानंदन पंत जी। कहा जाता है जब इन्हें एक स्कूल में दाखिला के लिए ले गए तो वहाँ नेपोलियन का फोटो देखकर, नेपोलियन के बालों को देखकर इन्होंने भी अपने मन में ये राय बना लिया कि मैं भी अपने घुंघराले बालों को बढ़ाऊंगा। और जब आपको पता ही है, आप सुमित्रानंदन पंत की फोटोज को देखेंगे, आपने देखा होगा तो घुंघराले बाल हैं। तो मुझे बचपन में लगता था कि ये सुमित्रानंदन पंत नाम भी फीमेल जैसा है, फोटो भी ऐसे लटे हैं उनकी। मेरे मन में ये कई साल तक, तो मुझे बाद में पता चला कि कई बच्चों को ये लगा कि सुमित्रानंदन पंत मतलब कोई लेडी का नाम है। और अभी हाल ही में इस वीडियो के लिए जब मैं थोड़ा खोजबीन कर रही थी तो प्रसार भारती के आर्काइव से, जो दूरदर्शन का आर्काइव है, वहाँ से काफ़ी रोचक बातें जानने को मिली सुमित्रानंद पंत जी के बारे में, जिनकी क्लिपिंग्स मैं यहाँ इस वीडियो में दूंगी। उनके घुंघराले जो बाल हैं उसके कई क्लिपिंग्स तो हैं ही, साथ ही बिना बाल वाले, मतलब कि बाल जो शॉर्ट हेयर वाले सुमित्रानंद पंत जी की भी एक फ़ोटो मिली, वो भी काफ़ी रोचक है। और पंत जी के बारे में अगर और कहें तो ये अपनी कविताओं में इनका रुख बदलता गया। मतलब शुरुआती दौर में ये प्रकृति पर आधारित रचनाएं लिखते थे, और फिर कुछ दौर में जब ये कॉलेज में थे तब स्त्रीलिंगी कविताएं भी लिखते थे, मतलब स्त्री के रूप में कविताएं लिखते थे। ये मुझे पहले ये जानकारी मुझे हाल ही में हासिल हुई, वो भी प्रसार भारती के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी। तो इन्होंने नाम सुमित्रानंदन पंत रखा जो थोड़ा फेमिनिन टच लिए हुए है, और कहा जाता है ये कॉलेज के दिनों में स्त्रीलिंग, लाइक फीमेल के रूप में लिखते थे कविताएं। और प्रयाग में जब ये इनके कॉलेज डेज में प्रयाग में कवि सम्मेलनों में ये जब जाते थे तो इतने छा जाते थे कि इनके बिना कवि सम्मेलन एकदम फीका मालूम पड़ता था। उसके बाद ये साधु संतों के साथ चले जाते थे, दिनों महीनों साधु संतों की संगति इन्हें अच्छी लगती थी।
फिर गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की, तब ये भी अपने कॉलेज जीवन छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए निकल पड़े। और ऐसे कई उलटफेर, बाद में पौंडीचेरी पहुंचे और अरविंद आश्रम, अरविंद जी के दर्शन हुए और अरविंद फिलॉसफी इन पर छा गया। और इन्होंने जो लिखा है उसके बाद में लोकायतन वगैरह, जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है। फिर बीच में इन्होंने युगवाणी, युगांत, प्रगतिवादी दर्शन से, मार्क्सवादी चिंतन और फ्रॉयडवादी चिंतन से ये प्रभावित थे। तो ऐसे कई बदलाव इनके लेखन में आए। शुरुआती तौर पर टोटली प्रकृति के सौंदर्य में रिझे हुए थे। उसके बाद प्रगतिवादी, प्रकृति से मुख हटाकर थोड़ा जन समूह की ओर भी इन्होंने देखा। और उसके बाद अरविंद दर्शन। और इस सुमित्रानंदन पंत जी को पद्म भूषण से नवाजा गया और उनकी चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1968 में। ये सब काफ़ी रोचक बातें लगती हैं। आप पंत जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो पंत जी के बारे में इतना तो जानना ज़रूरी, आपका हक बनता है। आप सुख दुख पढ़ रहे हैं। सुख दुख एक ऐसी कविता है जो हमें ये सिखाती है कि जीवन का रस तब खुलता है जब उसमें सुख और दुख दोनों का सम्मिलित मिश्रण हो। ऐसा नहीं कि केवल सुख ही सुख हो या फिर दुख ही दुख हो। तो कवि इसलिए कहते हैं कि जीवन उस अपना रस तभी परिपूर्णता में ला पाता है जब उसमें सुख और दुख दोनों हो। अविरत सुख भी उत्पीड़न है, अविरत दुख भी उत्पीड़न है। तो कवि ये कामना करते हैं कि जग एक तरफ दुख से पीड़ित है तो कोई सुख से पीड़ित है, इसमें कोई समन्वय क्यों नहीं लाया जा सकता। तभी कवि ये खुलकर कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए चिर दुख, न मुझे नहीं चाहिए चिर सुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन का मुख। जाते हैं कविता की ओर। सुमित्रानंदन पंत जी की कविता सुख दुख। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बट जावे, दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। जीवन का असली रस सुख दुख के सम्मिश्रण में खुलता है। इस ओर इंगित करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी अपनी कविता में कहते हैं, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। चिर सुख मतलब कि जो चिरंतन हमेशा के लिए रहने वाला सुख मैं नहीं चाहता। ऐसा नहीं कि मुझे सुख मिल गया और मुझे सुख ही सुख मिलता रहे, मैं ऐसा नहीं चाहता। और मैं नहीं चाहता चिर दुख, और दुख भी वैसे ही है, दुख मुझे प्रिय है, लेकिन ये नहीं कि चिरंतन मुझे हमेशा दुख ही मिलता रहे। सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। जैसे हम खेल मिचौनी खेलते हैं तो कभी कोई छुप जाता है तो फिर कभी कोई दिख जाता है, वैसे ही सुख दुख भी हमारे जीवन में खेल मिचौनी ही खेलें। कभी सुख आए कभी दुख आए, ये नहीं कि एक आ गया और हमेशा के लिए ठहर गया। सुख भी नहीं चाहिए मुझे, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, बस सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। जीवन की सुंदरता, जीवन का सौंदर्य तब खुलता है जब सुख दुख उस जीवन में खेल मिचौनी खेलता हो। तो दोनों का सम्मिश्रण काफ़ी रोचक लगता है। जैसे सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं,
जीवन में सुख और दुख का होना स्वाभाविक है और ज़रूरी भी है। तभी एक की अहमियत हमें पता चलता है। हमेशा सुखी हो तो वास्तविक सुख का अहमियत हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी जो दुखी ना हुआ हो, जो कभी भूखा ना हुआ हो, उसे भोजन का महत्व ही भला कैसे पता चलेगा। तो मैं नहीं चाहता चिर सुख, पंत जी कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि मुझे हमेशा ही ईश्वर मुझे सुखी रखें। मैं नहीं चाहता चिर दुख, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मुझे हमेशा दुख ही दुख मिलता रहे। सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। मेरा जीवन तो तभी संपूर्ण होगा, सफल होगा, जब सुख दुख दोनों इस जीवन में खेल मिचौनी खेले। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। मेरा यह जीवन, कवि कहते हैं, सुख दुख के मधुर मिलन से परिपूर्ण हो, यही मेरी कामना है। मधुर मिलन मतलब मिलन कब मधुर होता है? जब आपको दुख होता है किसी बात का, और दुख के एहसास के बाद जब वो दुख आप ख़त्म हो जाता है और सुख आता है, तो उस मिलन में मधुरता होती है। अगर आप निरंतर सुख का ही अनुभव करें, दुख आए ही ना, तो उसमें कोई मधुरता नहीं रहती। तो कवि कहते हैं, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। यह जीवन तभी पूर्ण होगा जब सुख दुख का मधुर मिलन इसमें होगा। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, और दुख के आने के बाद सुख का आना, उसमें मधुरता ज़्यादा होती है। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। और ये प्राकृतिक उपमाओं का प्रयोग किया है, जैसे घने बादल हैं, घन में ओझल हो शशि, शशि चंद्रमा, चांद कभी कभी हो जाता है घने बादलों के बीच ढक जाता है। आप आकाश में चांद को खोजते हैं और चंद्रमा दिखाई नहीं देती, घने बादल दिखाई देते हैं। तो यहाँ कवि उपमित करते हैं कि घने बादल आपके दुख के समान है, और आपका संतोष रूपी जो शशि है, जो चंद्रमा है, वो ओझल हो जाता है, आप दुखी हो जाते हैं। फिर शशि से ओझल हो घन। देखो प्रकृति की भी क्या नियम है, वो हमेशा ये नहीं है कि शशि को छुपाए रखेगा ही घन। शशि फिर वापस आ जाता है और घन ओझल हो जाता है, मतलब दुख मिट जाता है और सुख वापस आ जाता है। तो जैसे प्रकृति ये हमें दिखाती है कि एक बैलेंस होना चाहिए, जहाँ घने बादलों में कभी शशि छिप जाता है, और एक ऐसा अवसर भी आता है जब शशि बाहर आ जाता है और घना बादल छिप जाता है। वैसे ही कवि कहते हैं, जीवन में भी सुख दुख का मधुर मिलन इसी तरह होता है। घन में ओझल हुए शशि के समान आपके जीवन में दुख रूपी बादल जब छा जाते हैं, तो आपका सुख रूपी शशि है, जो चंद्रमा की शीतलता है, जो सुखदायी है, वो एकदम से ओझल हो जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, शशि फिर वापस आ जाता है और घन ओझल हो जाते हैं। मतलब आपके जीवन में जब सुख आ जाता है तो आपके दुख मिट जाते हैं। तो ये सुख दुख का मधुर मिलन चलता रहता है, और यही जीवन को परिपूर्ण करता है। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से। ये जग जो है, ये संसार जो है, कवि कहते हैं अति दुख से पीड़ित है। कहीं कहीं तो किसी को दुख ही दुख मिलता है। ये देखकर कवि के मन में दुख होता है। कवि काफ़ी कोमल हृदय वाले व्यक्ति थे, खास करके पंत जी। तो वो उनसे किसी का पीड़ा दुख देखा ही नहीं जाता है। तो वो कहते हैं जग पीड़ित हैं अति दुख से। और कई बार तो ऐसा होता है, जग पीड़ित रे अति सुख से। कोई कोई तो इतने सुख लोलुप हैं, इतनी धन संपत्ति है, इतना चारों तरफ सुख ही सुख है किसी के जीवन में। तो जग में कई जगह तो ऐसे देखा जाता है कि दुख के कारण ही पीड़ित हैं लोग, तो दूसरी तरफ सुख के कारण एकदम आनंद में मग्न हैं, और सुख के कारण कुछ लोग पीड़ित हैं। मानव जग में बंट जावे दुख सुख से और सुख दुख से। मानव जीवन, कवि कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इस लोक में जहाँ एक तरफ कोई बहुत ही पीड़ित है, उसे भगवान थोड़ा सुख भी दे दें,
और एक तरफ जो ज़्यादा ही सुखी हैं, सुख लोलुप हैं, दुख क्या है ये नहीं जानते, उनके जीवन में थोड़ा दुख भी दे दें तो दुख और सुख का ये जो सम्मिश्रण है, अगर मानव जग में बट जाएं तो दुख सुख से और सुख दुख से, ये दोनों सुख और दुख आपस में बैलेंस्ड होकर दिया जाए समाज में, मानव जग में, तो थोड़ा बेहतर होगा, समाज थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन क्योंकि कभी देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई दुख है किसी के जीवन में, हमेशा वो दुखी ही रहता है, दुख करने लायक ही उसके जीवन में घटता है, तो दूसरी तरफ किसी के पास सिर्फ सुख ही सुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को सुख और दुख आपस में बट जाना चाहिए। ऐसा कवि कहते हैं, जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बंट जावे दुख सुख से और सुख दुख से। जीवन में अविरत दुख और अविरत सुख के द्वारा क्या उत्पीड़न होता है, इसके बारे में कवि कहते हैं, अविरत दुख है उत्पीड़न। अविरत मतलब निरंतर, लगातार, बिना किसी विराम के, विरामहीन। ये जो विरामहीन दुख है वो उत्पीड़न है, वो पीड़ा उत्पन्न करती है। ठीक उसी प्रकार अविरत सुख भी उत्पीड़न। अविरत सुख मतलब निरंतर सुख, विरामहीन सुख, लगातार सुख का भोगना, ये भी एक तरह का उत्पीड़न है। कोई ज़्यादा ही सुखी है, कोई ज़्यादा धन संपत्ति लिए हुए है, तो उसमें ये चिंता रहती है कि ये कहीं चोरी न हो जाए, इस सारी संपत्ति का मैं क्या करूं, वो भी दुखी है। और एक तरफ अविरत दुख है, वो उत्पीड़न है, भूख के कारण, गरीबी के कारण, या फिर किसी के मृत्यु के कारण वो निरंतर किसी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, तो वो भी उत्पीड़न है। दुख सुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन। दुख सुख और निशा दिवा, ये दोनों युग एक पेयरिंग है, दुख और सुख का आना जाना। ठीक उसी प्रकार निशा और दिवा का, रात्रि और दिवस का मिलन, ये दोनों उसका एक सिक्के के दो पहलू हैं। सोता जगता जग जीवन, जैसे रात को हम सोते हैं और दिवस में उठ जाते हैं, उसी प्रकार हमेशा सोना नहीं होता है, जगना भी होता है, और हमेशा जागता भी नहीं रहना है, सोना भी है। ये दोनों का एक बैलेंस होता है। तो सुख दुख, निशा दिवा और सोता जगना, यही जग जीवन का रहस्य है। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। विरामहीन दुख और विरामहीन सुख, लगातार दुख का भोगना भी उत्पीड़न है, लगातार सुख भोगना भी उत्पीड़न है। दुख सुख कैसे होना चाहिए, निशा और दिवा के समान, मतलब रात होती है फिर सवेरा होता है, तभी उसमें मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि फुल रात ही रात हो और सुबह हो ही ना, या फिर फुल सुबह ही हो रात ना हो, तो दोनों का वैल्यू ही हमें नहीं पता चलता है। तो कवि कहते हैं, अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। दुख सुख की निशा दिवा में सोता जगता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। मानव जीवन संध्या और उषा का आंगन होना चाहिए। एक तरफ संध्या है, दूसरी तरफ उषा है। एक तरफ संध्या का समय होता है और फिर उषा का जागरण होता है। वो दोनों, इन दोनों का आंगन है जीवन। आलिंगन विरह मिलन का, विरह और मिलन का आलिंगन है। जैसे उषा और संध्या का मिलन होता है, वही आलिंगन है सुख और दुख का। तभी विरह और मिलन का सौंदर्य हमें पता चलता है। प्रेमी प्रेमिका निरंतर पास ही रहते हैं और उनमें विरह तनिक भी नहीं है, तो उस मिलन में भी माधुर्य घट जाता है। विरह जब होता है तभी मिलन का सौंदर्य दुगना होता है। चिरहास अश्रुमय आनंद, जो आनंद है, जो मुख है, उसमें हास भी चाहिए, अश्रुमय भी होना चाहिए। मतलब हास मतलब हंसी, हमारे मुख में खुशी की हंसी भी होनी चाहिए और दुख के आंसू भी होने चाहिए। अश्रुमय, अश्रुमय मतलब आंसू। तो हमारा जो आनंद है, जो मुख है, उसमें हंसी भी आनी चाहिए, मतलब कि हमें खुश भी होना चाहिए, और आंसू भी, दुख भी होना चाहिए समय समय पर। रे इस मानव जीवन का, यह विरह
मिलन का जो आलिंगन है यही इस मानव जीवन का आनंद है, जिसमें खुशी और दुख दोनों इस मुख में झिलमिलाते रहें, कभी खुशी कभी गम। इन दोनों के बिना केवल सुख या केवल दुख ये ठीक नहीं है। कवि कहते हैं सुख दुख का बराबर बंटवारा होना चाहिए, यानी कि सुख दुख के समन्वय से ही मानव जीवन आराम पा सकता है। जैसे रात और दिन बदलते ही रहते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख और दुख को बदलते रहना चाहिए। तो ये कवि का संदेश है। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित हैं अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से, मानव जग में बंट जावें दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का। आशा करती हूँ आपके सामने इसका अर्थ खुल गया होगा। अगर सुमित्रानंदन पंत जी के पुरस्कारों के बारे में कहें तो 1961 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा और 1968 में इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुमित्रानंदन जी नवाजे गए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ी जानकारी आपको ज़रूरी है, देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है तो कुछ जानकारी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देना चाहूँगी। भारत का सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है जो हर साल दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर के लिए। 1961 में सबसे पहले इसे देने की प्लान बनाई गई और 1965 में फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार विनर केरल के पोएट जी शंकर कुरुप जी थे। उस समय प्राइस अमाउंट करीब 1 लाख था। फिर उन दिनों पुरस्कार लेखकों की केवल एक एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में संपूर्ण रचनाओं के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा और 1 लाख रुपये से शुरू होकर 2005 तक आते आते 7 लाख कर दिया गया धनराशि और आजकल 11 लाख है, 11 lakhs। दैट्स अ प्रिटी गुड अमाउंट। भारत के किसी भी सिटीजन को भारत की जो मान्य भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें लिखने वाले साहित्यकारों को ये दिया जाता है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और 3 साल पहले इंग्लिश को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए शामिल किया गया, अंग्रेजी को भी। हिंदी और कन्नड़ा भाषा के लेखकों को सबसे अधिक बार थोड़ी जानकारी आपको जरूरी है, देखते हैं। സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കസോനി എന്ന ഒരു അൽമോഡ ജില്ലയിൽ, അത് എവിടാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രാകൃതിക സൗന്ദര്യം, നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. അപ്പം ബാല്യകാലത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ചപ്പം തന്നെ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം ഈ പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നത്. നേച്ചറിനെ കണ്ടാണ് വളർന്നത്. നേച്ചറിൻ്റെ സൗന്ദര്യം, അതിൻ്റെ പരിപൂർണതയിൽ ആസ്വദിച്ച് വളർന്ന ഒരു കുട്ടി. ഏകാന്തതയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഈ സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലുടനീളം പ്രാകൃതിക സൗന്ദര്യം, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഹിന്ദിയിലെ സുകുമാർ കവി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിന്ദിയിൽ ഛായാവാദി യുഗമായിരുന്നു. ഛായാവാദി യുഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് തന്നെയായിരുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ആരോപിച്ച്, പ്രകൃതിയിൽ ഇപ്പം നദി ഒഴുകുന്നെങ്കിൽ അതൊരു നാരിയായിട്ട്, ഒരു സ്ത്രീ കിടക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക. പിന്നെ ജൂഹി കലി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ, നിരാലയുടെ മുല്ലമുട്ടിനെ ഒരു പ്രണയിനിയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക.
അപ്പോൾ ഇത് ഛായാവാദി ഒരു ട്രെൻഡായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 3-4 ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഒന്ന് ജയശങ്കർ പ്രസാദ്, സൂര്യകാന്ത് ത്രിപാഠി നിരാല, പിന്നെ ഈ സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത്, പിന്നെ മഹാദേവി വർമ്മ. അപ്പോൾ സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് ഛായാവാദി കവികളിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഈ റൊമാൻറ്റിസിസം, ഈ ഛായാവാദി ട്രെൻഡ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ പല്ലവ്, വീണ, ഗുഞ്ചൻ ഈ 3 കാവ്യസംഗ്രഹങ്ങൾ മെയിനായിട്ടും പ്രകൃതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു. നേച്ചർ ലവിങ് പോയിട്രീസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് അദ്ദേഹം മാർക്സിസം, ഫ്രോയിഡ് ഈ വക ദർശനം, ഈ ഫിലോസഫിയിലേക്ക് ആകർഷ്ടനായി. അദ്ദേഹം കുറേ പ്രഗതിവാദി പോയിട്രീസും എഴുതി. അതിനുശേഷം അരവിന്ദ് ദർശൻ ആകർഷനായി. അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പോയിട്രിയാണ്. സുഖ് ദുഃഖ് എന്ന ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ പോയിട്രി. ലൈഫിലെ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സുഖം മാത്രം ഉണ്ടായാലും ദുഃഖം ഉളവാവും, ഒരുപാട് ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സുഖവും ദുഃഖവും രണ്ടും രാവും പകലും പോലെ ഒരു മധുർ മിലനാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. രാത്രി വന്നു കഴിഞ്ഞ് പകൽ വരുമ്പം ആ രാത്രിയുടെ മനോഹാരിത അറിയുന്നത് പകൽ വരുമ്പോഴാണ്, പകലിൻ്റെ മനോഹാരിത അറിയുന്നത് രാത്രി വരുമ്പോഴാണ്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം തുറക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും വിശക്കാത്തവന് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വില അറിയില്ല. നിത്യവും ഭക്ഷണം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലായ്മ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വാസ്തവിക രുചി അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പട്ടിണി കിടക്കണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ദുഃഖം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കവി അന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞതാണ്, മേ നഹി ചാഹത്ത ചിരദുഃഖ്. ചിരദുഃഖ്, നിരന്തരമായി ദുഃഖം തന്നെ എനിക്കിഷ്ടമല്ല. മേ നഹി ചാഹത്ത ചിരസുഖ്, എനിക്ക് സുഖം മാത്രമേ തരൂ, എനിക്ക് സുഖം മാത്രം മതി എന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ദോനോ കാ ഖേൽ മിച്ചോനി, നമ്മൾ ഖേൽ മിച്ചോനി കളിക്കുന്ന പോലെ, നമ്മൾ ഒളിച്ചും പാത്തും കളിക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കൽ സുഖം വരണം. അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ കവിതയിൽ തുറന്നു കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ കാണുന്ന പോലെ മേഘങ്ങൾ നമ്മുടെ ദുഃഖമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചന്ദ്രനെ നിലാവ് കാണുമ്പം കിട്ടുന്ന സുഖം, പിന്നെ ആ ചന്ദ്രനെ മറയ്ക്കുന്ന മേഘം, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സുഖ ദുഃഖിൻ്റെ ഒരു ഖേൽ മിച്ചോനിയാണ്. ഒരു സിമ്പിൾ കവിതയാണ്. അത് അതിനെ നമ്മുടെ മലയാളം വേർഷനിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്തിൻ്റെ സുഖ ദുഃഖ് എന്ന കവിതയുടെ മലയാളം സമറിയിലേക്ക് പോകാം. मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख. कवि ये कहते हैं मैं नहीं चाहता चिर सुख. ചിര മീൻസ് ചിരന്തനം, ലിമിറ്റ്ലെസ്, ഒരു അന്തോ ഇല്ലാത്ത, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റില്ലാത്ത ഒരു സുഖത്തിൻ്റെ കാംക്ഷയില്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. मैं नहीं चाहता, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സുഖം വേണ്ട, ഒരു എൻഡിങ്ങും ഇല്ലാത്തൊരു സുഖം വേണ്ട. मैं नहीं चाहता चिर दुख. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ദുഃഖവും ഒരു ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ദുഃഖം താല്പര്യമില്ല. സുഖ ദുഃഖ കി ഖേൽ മിച്ചോനി ഖോലെ ജീവൻ അപ്നാ മുഖ്. ജീവൻ അപ്നാ മുഖ്, ജീവൻ്റെ മുഖസൗന്ദര്യം, ജീവിതം എന്താണെന്നുള്ള സൗന്ദര്യം നമ്മൾ തുറന്ന് കാട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ്? സുഖവും ദുഃഖവും എന്നുള്ളൊരു ഖേൽ മിച്ചോനി. ഖേൽ മിച്ചോനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒളിച്ച് കളിക്കത്തില്ലേ, അത് ആ ഒരു കളിയാണ്. നമ്മൾ ഒരാൾ ഒളിക്കുന്നു, ഒരാൾ മറയുന്നു, ഒരാൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു മറിയണം. പെട്ടെന്ന് സുഖം വരണം, അതിനൊപ്പം ദുഃഖവും വേണം. രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ജീവൻ്റെ മുഖം, ജീവൻ്റെ സൗന്ദര്യം, മുഖസൗന്ദര്യം തുറന്നു കാട്ടുന്നത്. ജീവിതം എന്താണെന്ന് മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സുഖവും ദുഃഖവും രണ്ടും കൂടെ മാറി മറിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണെന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവി പറയുന്നത് മേ നഹി ചാഹത്ത ചിരസുഖ്, എനിക്ക് നിരന്തരമായ ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സുഖവും വേണ്ട, ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ദുഃഖവും വേണ്ട. പിന്നെന്താണ് വേണ്ടത്? സുഖ ദുഃഖ കി ഖേൽ മിച്ചോനി, സുഖവും ദുഃഖവും വന്നു മറയുന്ന, രണ്ടും കൂടെ സമയാസമയത്തിന് വരുന്ന ഒരു അതാണ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത്. സുഖ ദുഃഖ കെ മധുർ മിലൻ സേ യഹ ജീവൻ ഹോ പരിപൂരൺ. സുഖ് ഓർ ദുഃഖ കെ മധുർ മിലൻ, അതിനെ കവി പറയുന്നത് ഒരു മധുർ മിലൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സുഖവും ദുഃഖവും വരുന്നത് ഒരു മധുരമായ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. യഹ ജീവൻ ഹോ പരിപൂരൺ, ജീവിതം അപ്പോഴേ പരിപൂർണമാകത്തുള്ളൂ. പൂർണ്ണതയിലെത്തണമെങ്കിൽ സുഖവും ദുഃഖവും കാ മിലൻ ഹോനാ ചാഹിയെ. ഫിർ ഘൻ മേ ഓझल ഹോ ശശി, ഫിർ ശശി സേ ഓझल ഹോ ഘൻ.
പിന്നെ ഇവിടെ മേഘങ്ങൾ, ഘന, ബാദൽ, മേഘം. മേഘങ്ങൾ നമ്മുടെ ദുഃഖമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു കറുപ്പ് നിറമാണ്. ആകാശത്തിൽ മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖമായിട്ടാണ് കവി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ നിലാവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സുഖം തരുന്നു, അതുപോലെ ഘൻമേ ഓജൽ ഹോ ശശി, ഈ മേഘങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശശി മറഞ്ഞു പോവും. നമ്മുടെ ചന്ദ്രൻ, നമ്മുടെ സുഖം, നമ്മുടെ സന്തോഷം മേഘങ്ങളാൽ മറഞ്ഞു പോവും. പല സമയത്തും ദുഃഖങ്ങളാൽ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ സുഖം അങ്ങ് മറഞ്ഞു പോവും. കവി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ നിലാവ്, ചന്ദ്രൻ എങ്ങനെ ഇരുണ്ട മേഘങ്ങളാൽ പലപ്പോഴും മറഞ്ഞു പോവും. പക്ഷേ പിന്നീട് ഫിർ ശശി സേ ഓജൽ ഹോഗൻ, പിന്നെ നിലാവിൻ്റെ വെളിച്ചം കാരണം മേഘം ഇല്ലാതാവുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ സുഖം വരുമ്പോൾ ദുഃഖം അങ്ങ് മാഞ്ഞു പോകുന്നു. അങ്ങനെ മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒളിഞ്ഞ് വരുന്ന ചന്ദ്രനെ പോലെ ആ സുഖാനുഭൂതിയാണ് ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന സുഖങ്ങളെ കവി സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സുഖവും ദുഃഖത്തിൻ്റെയും ഒരു മധുര മിലനാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം, ജീവിതത്തിനെ പരിപൂർണതയിലെത്തിക്കുന്നത്. മേഘങ്ങൾ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പ്രതീകവും ആ മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നിലാവിൻ്റെ വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് പോലെ, അതുപോലെ തന്നെ നിലാവിൻ്റെ വെളിച്ചം മാറി നിലാവിനെ മറച്ച് മേഘം വരും. അങ്ങനെ വന്നും പോയിരിക്കുന്ന സുഖവും ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒരു മധുരമായ സമ്മിശ്രമാണ് ജീവിതത്തിനെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് പന്ത് പറയുന്നത്. ജഗ് പീഡിത് ഹെ അതി ദുഃഖ് സേ, ജഗ് പീഡിത് രേ അതി സുഖ് സേ. ഈ ജഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകം, സംസാർ. ഈ ലോകത്തിലെ ആൾക്കാർ അതി ദുഃഖ് സേ പീഡിത് ഹെ. ഒരു വശത്ത് ചിലർക്കങ്ങ് ദുഃഖമേ ദുഃഖം, ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ദുഃഖം, ഇല്ലായ്മയുടെ ദുഃഖം, രോഗങ്ങളുടെ ദുഃഖം, മരണം ഉളവാക്കുന്ന ദുഃഖം. ചിലർക്കങ്ങ് ദുഃഖം തന്നെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ചിലർക്കങ്ങ് എപ്പോഴും ദുഃഖം അങ്ങ് അവരുടെ മുകളിൽ ദുഃഖമാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ കവി അത് കണ്ടിട്ട് പറയാണ്, ജഗ് പീഡിത് ഹെ അതി ദുഃഖ് സേ. ഒരു വശത്ത് ജനങ്ങൾ അതിയായ ദുഃഖം കൊണ്ട് പീഡിത്താണ്. ജഗ് പീഡിത്തരെ അതി സുഖ് സേ. അപ്പം മറുവശത്ത് സുഖത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കാരണവും ജഗ് പീഡിത്ത, അവർക്കും ദുഃഖമാണ്. കാരണം ഈ ഒരുപാട് സ്വത്തും ഐശ്വര്യവും ഉള്ളവർക്ക് അതെങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം, ഏത് ബാങ്കിലിടണം, അത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവോ, മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവോ, അത് ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിക്കുമോ, പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ അടുത്ത ജനറേഷനിലൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം, അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലും സുഖമുള്ളവരും പീഡിത്താണ്. ജഗ് പീഡിത്തരെ സുഖസേ. സുഖം കൂടുന്നവരും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നു, ദുഃഖമുള്ളവരും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനവ് ജഗ് മേ ബട്ട് ജാവേ ദുഃഖ സുഖ് സേ ഓർ സുഖ് ദുഃഖ് സേ. മാനവ് ജഗ് മേ ബട്ട് ജാവേ. ബട്ട് ജാനെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവട്ടെ. ഈ ലോകത്തിൽ നന്മയും നല്ലതും ഈ സുഖവും ദുഃഖവും ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവട്ടെ. ഒരു കൂട്ടർക്ക് ഒരുപാട് സുഖവും ഒരു കൂട്ടർക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖവും അങ്ങനെ വേണ്ട. ദുഃഖ സുഖ് സേ ഓർ സുഖ് ദുഃഖ് സേ. ദുഃഖം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്പം ദുഃഖം കിട്ടട്ടെ, സുഖം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അല്പം സുഖം കിട്ടട്ടെ. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ട്, ഒരു ബ്ലെൻഡായിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. അവിരത്ത് ദുഃഖ് ഹേ ഉത്പീഡൻ, അവിരത്ത് സുഖ് ഭി ഉത്പീഡൻ. അവിരത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം നിരന്തർ, വിരാമഹീന്, ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന. അവിരത്ത് ദുഃഖ ഉത്പീഡനാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ദുഃഖം കിട്ടിയാൽ വളരെ പീഡ, അത് ഉത്പീഡനാണ്, വളരെ ദുഃഖകരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിരത്ത് സുഖ ബി ഉത്പീഡൻ. സുഖവും ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും അതും ഒരു തരത്തിൽ. ചിലരൊക്കെ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിലെല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ സുഖം അമിതമായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് അത് തന്നെ അങ്ങ് മത്ത് പിടിക്കും. ഒരുപാട് സുഖമായാലും അങ്ങ് ഒരു പീഡയായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ഒന്നുമില്ല ദുഃഖിക്കാൻ, ടെൻഷൻ അടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മതിയാവും. ചിലർക്ക് അങ്ങനെയും സൈക്കോളജിക്കൽ ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിരത്ത് സുഖ് ഭി ഉത്പീഡൻ, അവിരത്ത് ദുഃഖ് ഭി ഉത്പീഡൻ. ദുഃഖ സുഖ് കി നിശാ ദിവാമേ സോത്താ ജഗത്താ ജഗ്ജീവൻ. ദുഃഖവും സുഖവും നിശയും ദിവയും പോലെയാണ്, രാത്രിയും പകലും പോലെയാണ്. രാവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം അറിയുന്നത്, രാത്രിയുടെ സൗന്ദര്യം അറിയുന്നത് പകൽ വരുമ്പോഴും പകൽ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വരുമ്പോഴാണ്. രണ്ടിനെ മനോഹാരിത, ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയുന്നത്. രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫുള്ളി ഡേ ലൈറ്റ് മാത്രം കാണുക, രാത്രി ആകുന്നില്ല എങ്കിലും അതിനൊരു രസം കാണില്ല.
രാത്രിയേ രാത്രി, പിന്നെ പകലേ ആവുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനൊരു രസം കാണില്ല. അപ്പം കവി പറയുന്നത് പ്രകൃതി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാലൻസ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരുപാടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രകൃതിയിൽ ഇത് പീരിയോഡിക്കായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. രാവ് കഴിഞ്ഞ് പകൽ വരും, പകൽ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി വരും. അതൊരു ബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രകൃതിയിൽ. അത് മനുഷ്യനും കണ്ടുപഠിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. സുഖ ദുഃഖ കി നിശാ ദിവാമേ സോത്താ ജഗത്താ ജഗ്ജീവൻ. ജഗ്ജീവൻ, ഈ ലോകം സുഖവും ദുഃഖത്തിലുമാണ് ഉണരുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും. എങ്ങനെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പകൽ വരുന്നോ അതുപോലെ ദുഃഖം കഴിഞ്ഞ് സുഖം വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ സുഖത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇത് എന്നാളും നീളി നിൽക്കില്ല, എന്നേലും എനിക്കും ദുഃഖം വരും എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അവിരത് ദുഃഖ ഹൈ ഉത്പീഡൻ, अविरत सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में सोता जगता जगजीवन. यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्रुमय आनन രേ ഇസ് മാനവ് ജീവൻ കാ. അപ്പം പോയിട്രി അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വരികയാണ്. യഹ സാഞ്ച് ഉഷാ കാ ആംഗൻ, സന്ധ്യ, സാഞ്ച് സന്ധ്യാസമയവും പിന്നെ സവേര ഉഷ അതിരാവിലെ, ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ആംഗനാണ്, ഒരു മുറ്റമാണ്. ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധ്യയും ഉഷസ്സും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളൊരു മിക്സ്ചറാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു മുറ്റമാണ്. ആലിംഗൻ വിരഹ മിലൻ കാ, വിരഹ ഓർ മിലൻ കാ ആലിംഗൻ ഹൈ യേ ജീവൻ. പ്രണയിതാക്കളാണെങ്കിലും എപ്പോഴും അങ്ങ് അടുത്തിരുന്നാലും എപ്പോഴും മിലൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ, ആ വിരഹം ഇല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ തീവ്രതയും അതിൻ്റെ സുഖാനുഭൂതിയും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും മാറി നിൽക്കണം, വിരഹം അനുഭവിച്ചാലേ പ്രണയത്തിനും തീവ്രത വരുള്ളൂ. അതുപോലെ ജീവിതമാകുന്ന പ്രണയത്തിനും കവി പറയുന്നത് സാഞ്ച് ഓർ ഉഷാ കാ ഏക് മധുർ മിലൻ ഹേ, സന്ധ്യയും പിന്നെ ഉഷസ്സും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു മിലൻ പോലെയാണ്. വിരഹം വേണം, എന്നാലേ പിന്നെ ഒരു സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയായി ഒരു ഉഷസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിപ്പ് വേണം, എന്നാലേ അതിനൊരു സുഖം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിരഹാസ് അശ്രുമയ ആനൻ, ആനൻ മുഖം, നമ്മുടെ മുഖം, അതിൽ ചിരഹാസ്, ഹാസ് ചിരി, നിരന്തരം ചിരിയും, അശ്രു കണ്ണുനീര്, ചിരിയും കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഒരു മാറി മറയുന്ന ഒരു രീതിയാവണം നമ്മുടെ മുഖം. രേ ഇസ് മാനവ് ജീവൻ കാ, ഇസ് മാനവ് ജീവൻ കാ ആനൻ, ഈ മനുഷ്യ രാശിയുടെ മുഖം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഉസ്മേ ക്യാ ഹോനാ ചാഹിയേ, ചിരിയും വേണം കരച്ചിലും വേണം. വെറും കരച്ചിലും ആകാൻ പാടില്ല, വെറും ചിരിയും ആകാൻ പാടില്ല. യഹ സാഞ്ച് ഉഷാ കാ ആംഗൻ, ആലിംഗൻ വിരഹ മിലൻ കാ, ചിരഹാസ് അശ്രുമയ ആനൻ രേ ഇസ് മാനവ് ജീവൻ കാ. ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം, ഈ മനുഷ്യരാശിയിൽ, ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? കണ്ണുനീരും വേണം, ചിരിയും വേണം, പിന്നെ വിരഹവും മിലൻ്റെയും ഒരു ആലിംഗനം വേണം. വിരഹവും വേണം, മിലനും വേണം, ഒത്തുചേരലും വേണം, വിരഹവും വേണം. എന്നാലേ ഇത്, പിന്നെ ഇത് സാഞ്ച് ഓർ ഉഷാ കാ ആംഗൻ, സന്ധ്യയും ഇവിടെ വരണം, ഉഷസ്സും വരണം. അതിൻ്റെ ഒരു സന്ധ്യയും ഉഷസ്സും കൂടിച്ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു മുറ്റമാകണം ഈ ലോകമാകുന്ന വീടിൽ. ഈ ലോകമാകുന്ന മുഖത്തിൽ കണ്ണുനീരും ചിരിയും ഒപ്പം തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ സുഖവും ദുഃഖവും രണ്ടിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ, സമന്വയം വേണം, എന്നാലേ ഈ ലോകം പരിപൂർണതയിൽ എത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പന്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. प्रसार भारती के आर्काइव से हमें ये पंत जी के रेयर फ़ोटोज़ मिले, जिसमें आप देखेंगे उनके घुंघराले बाल वाले कई फ़ोटोज़ हैं. इनसे तो आप सब परिचित ही होंगे, क्योंकि आपने सभी जगह इनके इसी घुंघराले बालों सहित वाले फ़ोटोज़ को देखा होगा. अब ये वाला जो है उनका शॉर्ट हेयर वाला, ये मुझे प्रसार भारती के आर्काइव से मिला. भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट ने सुमित्रानंदन पंत जी के सम्मान में ये पोस्टल स्टैम्प निकाला. आशा करती हूँ पंत जी की ये कविता आपको काफ़ी प्रभावित की होगी. जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपके और भी जो भी कविता है, कहानी है, सभी लेकर हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए नमस्कार.